Before we begin our Bible study, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. First John 1:9 says, if we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins. And that means unrighteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is a Spirit, and those who worship Him must worship in the feeling of the Spirit and in truth. That means in biblical truth. Okay? The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Di mag-aampo ta. Our gracious Heavenly Father, we come before your holy presence tonight. We bow down before you. We acknowledge your sovereignty. You are in control of everything. And we come to you, Heavenly Father, to submit our lives unto you. And we pray, Heavenly Father, if there is something that is lacking to our spirituality, thank you, Heavenly Father, that you will cleanse us from all unrighteousness and make us clean before your sight, in your will, and in fellowship with the Lord Jesus Christ. Help us as we study your word. I pray, Heavenly Father, that the teaching ministry of God, the Holy Spirit, will function and will empower us tonight. Our prayer is that your name will be magnified even in this 2 hours learning of your word. Thank you that you will use your people as they study your word, as well as your servant. I recognize, Heavenly Father, my limitation. That's why I ask you that you will help me, making me as your mouthpiece as I study, as I teach your word. This I ask in the most precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Okay, yes, mayong gabi po day kay Pastor Jungjong Amora. Yes, padayon na sab kita sa atong pagtuon. Dili pa nas Pastor Jungjong ganina niya karon nanapod siya sa una. Dali ra kayong panahon. Well, nanata sa page 15 sa tuang pagtuon. Dali sa makita naman ninyo?
Kita na, Pas. Okay, salamat. Tama ra kada ko? Yes, Pas. Okay, salamat. Okay, din kita karon sa is your list complete? So, for you are still fleshly, that means carnal. Continuation kini sa gitunan nato ganyan sa 1 Corinthians 3, katong pulong nepios or babes in Christ. For you are still fleshly, that means carnal. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? That means soulless or unod-nun. And are you not walking like mere men? That means imitating unbelievers. Murag sama ra daw kita sa naglakaw sama sa mga common nga mga tao. That means mga unbelievers. So some Christians conveniently focus on a few overt sins and ignore myriads of mental and verbal sins. Their list of sins is superficial and incomplete. Any sin expels the believer from the bottom circle. Sin is sin, and all sin results in carnality. So once nga makasalata, outside kita sa bottom circle. Modto kita sa carnality. And once we are in carnality, we are out of fellowship with God. So the carnality of the Corinthian believers began with the mental attitude sin of jealousy. So nagsugod ang ilahang carnality sa mental attitude sin of jealousy. So vicious, rampant jealousy among these believers spawned the sin of strife. So this strife was inordinate competition and ambition motivated by unconfessed jealousy. Kinilagay nila dahil mo gamit ang rebound technique, no? So for example, one person may aspire to approval and recognition in a local church. When he hears praise for others, mental attitude sins of envy and competitiveness are aroused. So, meaning, na-approbation last bitaw. Ang gusto na to nga ang tao mahimot o mudaig na to. So, to satisfy his desire for approbation, he must divert attention to himself. With a malicious innuendo, he maligns the character of his rival. Kumunin niya ang pagkabuhaton. Para madaot lang ang iyahang karival. Magbuhat sa istorya. No? So the rival reacts, the situation deteriorates as the two fall into sins of the tongue, maligning and gossiping about each other. Mga namitabo sa duha. Unless well through rebound and spiritual growth, strife becomes divisive in the church. Mga gining mitabo. Kung muadto lang dayon, mugamit lang dayon sa rebound, ang masulbad pang ilang spiritual life. Mabalik pang ilang spiritual life, o posible na po nga mutubo sila spiritually. No? Inunduman na to nga, strife becomes divisive in the church. Kining bitaw na to, pagkasina bitaw, makahimo gini siya nga makahati, matunga ang simbahan. So walay grasya din no? Ang buti pasabot
there is no grace when there is division of the church. Nagpasabot nga wala pa gid magtubo ang mga magtotoo, kaya kung magtubo kunta ang mga magtotoo, dili gid ma-divide ang church. Muligon pa unta ang church. Mudako pa unta ang ministry sa church. Mudako pa unta ang mga mudagan pa unta ang mga buluhaton. But when there is strife becomes divisive in the church. So walking like mermen refers to the motivation of unbelievers. Kanang maglakaw kita nga sama lamang sa mga common nga tao, nag-refer ka na siya sa motivation of unbelievers. Carnal believers are indistinguishable from unbelievers because both are controlled by the same nature. Wala may kalainan. Carnal believers, ang kalainan lang nila, malangit ang carnal believers. Ang unbelievers may impyerno. Pero ang ilahang gawi is kalibutan, maura, dili ma-distinguish. Tungkol kay ang unbelievers, nag-operate siya under the influence of the sin nature, and carnal believers is also under the influence of the sin nature. Busa walay kalainan sa duha. Kung tanawon sa gawas, parehar na sa mga gawi. Carnal believers o unbelievers. Carnal Christians continue to degenerate because they fail to rebound. Maning sa kahinungdan. Kung mabagsak kanin sila sa paggamit sa rebound, ang ilahang pagka-Kristohanon, karnal ng Kristohanon, magpadayon Diyos. O magkadalos kagyat. Continue to degenerate. Why? Because they fail to rebound. Believers are capable of committing any sin and can even remain in carnality for an indefinite period. So, lisod kayo kung magpabilin ang usa ka magtutuo sa carnality, no? Dili ginato tugutan na. Katong mga kinabuhi, isip mga Kristohanon, kung nagtubo ng sa paghamtong, dapat maka-iskapo din kita nining carnality. Dapat naging kita sa spirituality. Dapat naka-inline kita kanunay sa kabubuton sa Diyos. However, there is no excuse for any Christian to remain in a state of carnality. So, muna isubok tayo, no? Kay, there is no excuse for any Christian to remain in a state of carnality. Posible yun nga usa ka Kristohanon, isang Kristohanon siya, na nagpabilin siya sa kahimtang carnality. Nasa sa status nga carnal. Nagpasabot out of fellowship, not in God's will, and then not spiritual, not clean, not holy. So munang problema niya, no? Once nga mo sa kamang totoo, nasa niya na nga side, wala gid siya ma-produce ng spirituality. Wala dili siya maka-produce of genuine Christian way of life. Dili siya maka-produce of divine good. O ang iyang mga agi walay value para sa eternity. Walay value para sa limasit judgment. Dili na ito na gusto nga mga paghitabo sa tuwang kinabuhi. Isip mga magtotoo, dapat aware kita sa tanang panahon. Dapat nagabantay kita sa tanang panahon. This is why we must understand rebound before we can maintain spirituality. Dapat masabtang yun natin yung word na rebound para na maka-maintain kita sa ato ang spirituality. No one can be spiritual unless
the rebound. So, dako kay gamit ang rebound. Wala gyud sa kamang totoo nga magiging espirituhanon siya kung nasa sala sa iyang kinabuhi. Ang sala sa iyang kinabuhi, kinahanglan gyud nga iyang i-deal kana siya. Ug ang pamaagi sa pagtanggal niya na, mo lang gyud ang paggamit sa rebound. And by that, sabi magagamit siya sa rebound, mabalik na po siya sa pagka-espiritual. Limpyo na po siya sa tubangan sa Diyos. Ang ngayon na po siya nga magapangalagad. Ang iyang pagpangalagad, madawat na po sa tubangan sa Diyos. Kanunay gina na akong ginabalik-balik, mao gina ang Christian way of life. Bisan sa atong panimbahon, ako gina-emphasize pag maayo, kay mao gina ang kaimportante sa tinuod nga pagpangalagad sa Diyos. Kung mao ka na ang pamagi nga naghahatag og tinuod nga kahimayaan sa Diyos when you are spiritual. So you may be a miserable and contemptible sinner, but you can recover because of God's gracious provision of rebound. Bisan man miserable ka, siguro ikaw na ang pinaka makasasala nga magtutuo sa tanan. Apan, pinumduman nimo nga makarecover ka niya na. Tungod kaya ang Diyos, grasyoso, huwag nag-provide ng pamagi nga mawang rebound. God forgives even the most extraordinarily wicked sinner. If you commit a heinous sin that shocks you, remember this. If you are still alive, God still has a purpose for your life. God, saan man nakabuhat o dakong krimen o saka magtotoo. Kung ikaw buhi pa man, napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. So kung magagamit ka sa rebound, bisan siguro ka sa bilangguan, sige po ng Diyos magagamit kanimo dito sa bilangguan. So gamit lang ito sa rebound para mabalik ka sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. So God's list of sins, no, na yung mga listahan sa sala. Actually dito sa Galatians 5, gihisgutan to ng sala dito, nabasa naman to na to ganina, no? Nagdiri na po sa Proverbs 6:16. There are 6 things which the Lord hates, ye 7 which are an abomination to him. 6 things which the Lord hates, ye 7 which are an abomination to him. The Proverbs 6:16. God detests every sin, but 7 are of particular magnitude. Are you ready for a surprise? 5 of these 7 sins are not overt. Kining hindi man ini, nga sala, dili ni overt, dili ni action. Of the 7 sins named on God's list, 2 are mental attitude, 3 are verbal, and only 2 are overt. Ano? Duha lang ang overt ni diskutan din sa Proverbs 6:16. Remember these verses when you are tempted to ignore mental and verbal sins and focus on only overt sins. Manino? Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Proverbs 6:17. Haughty eyes represent mental attitude, arrogance. Nagrepresentar na og mental attitude, arrogance. A presumption of superiority, self-absorption, self-centeredness, and inordinate pride. Nagkakain ng mga terminology ni, kining a presumption of superiority, kining superiority complex bitaw.
taas na kayo kasi ng panglantaw at soban. Then self-absorption. Grabe ang imong pagtagad sa imong kaugalingon. Self-centeredness. Ikaw ang sentro sa imong kaugalingon. An inordinate pride na ginubra ang garbo. So arrogance is the root sin that leads to other sins. Mao gini siya, ang arrogance mo ni siya ang gitawag na gamot sa tanang sala. Nga di muhatod ngadto sa lain na usab ng mga sala. Christians who think of themselves as supremely spiritual are arrogant. Bisan man kini usa ka Kristiyano nga kung maghuna-huna siya sa who think of themselves as supremely spiritual. Itawag niya po na sa arrogant. Kung maghuna-huna ka nga mas spiritual ka sa uban, that means you are arrogant. So they define their own moral standards and they live up to them. Because they avoid certain overt sins, they become convinced they are spiritually superior. They are not. Arrogance destroys fellowship with God, damages the soul, and alienates people. Dili ka pwede nga adunay fellowship sa Diyos kung na kay arrogance. Arrogance destroys fellowship with God. Damages the soul and alienates people. The next sin, a lying tongue. A lying tongue is an arrogant attempt to reshape the truth to escape responsibility or distort reality by deceiving others. Like all sins of the tongue, lying is motivated by mental attitude sins such as arrogance, worry, or fear. Hands that shed innocent blood. Ini bukan to murder, no? Is murder. Christians can and do commit homicide. The murderer weaves his way through a path of mental attitude sins, including anger, jealousy, hatred, bitterness, revenge, culminating in murder. Ano siya, no? Nagsugod siya ang tanan. Asa siya nagsugod? Nagsugod siya sa arrogance. And then nihantod nga miabot siya sa murder. The heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, sa Proverbs 6:8-10. Now, do you plot ways to retaliate against people who have hurt you? Kini, saan ka batayanan na to? Kung ano na kay panguna-huna nga mo retaliate or mo revenge against people who hurt you, that is arrogance. Walay grasya, no? Wa masabti ang grasya. Kasi kung nakasabot ka sa grasya, there is no arrogance. Kung nakasabot ka sa grasya, there is no jealousy, hatred, bitterness, revenge, or anger. Walang tana siya. Kaya para sa usa ka magtuto nga nagatubo sa pagkahamtong, absent niya na. Absent ko ta sa sala. So kung absent ka sa sala, nagpasawot, wala na sila ka ng mga hatred, jealousy, anger, bitterness, revenge, walang tana sila. So, buti pa sa bot niya kung usa ka tao na niya na, that means he is not spiritual.
or she is not spiritual. Wala siya grasya. Wala siya nakasabot sa grasya. Kaya kung sa tao nga kasabot sa grasya o nagkatubo sa grasya, nagkinabuhi sa grasya, na din wala ning mga butangan. Wala na siya. So do you plot ways to retaliate against people who have hurt you? A heart that devises wicked plans is the mental attitude seen over again. Faith that run rapidly to evil describes those who follow the lust of their sin nature into all manner of evil. Ano samutan ninyo? Nagpasabot wala gay grasya. Nagpasabot nga kini nga klase nga magtotoo ang iyang tiil dali kayo nga moadto sa pagbuhat ng mga dautan. And then those who follow the lust of their sin nature. Kini madala dayon ta sa ato ang mga pangandoy sa ato ang sin nature. Bisan unsa nga manner of evil. Nagpasabot ka na siya nga dili ta spiritual. Ug nagpasabot nga na nga bata pagitan ni diya ni Kristo Jesus. Kasi ang usa ka magtutuo nga nagatubo na gid sa pagkahamtong dapat wala na gid siya. Dapat makalabang na tanini. Kaya dili na nato gusto sayangan ang atong oras. Kasayang sa atong oras na magsita nining anger, jealousy, hatred, bitterness, revenge, kating kapuya, kating sayang sa atong mga oras. Dapat wala na sa tuwa. Ang grasya mo na dapat makita sa ato ang kinabuhi. Ang grasya mo na dapat madunggan sa atong mga bapa. Dapat ma-change na ta ng atong kinaiya. Ma-change into Christ-like character. Mo na nagkinabuhi sa grasya. Ang tao nga nagkinabuhi sa grasya, nagkinabuhi into Christ-like character. Pero dili siya nagkinabuhi sa Christ-like character, wala grasya nga makita diya sa niya na tao. Ang grasya makita sa usa ka tao, kadiyang makita ang Christ-like character. So dapat kalabang natin niya na. So these carnal believers lack self-restraint or self-discipline, reveling in treachery, deceit, and wrongdoing. A false witness who utters lies, one who spreads strife among brothers. Lisod, una pa ni mga butangan ni, may mukhang piki nga witness, nga din magasulti ka nga bakak, o kining nagapakatag ka o kasina, kasuko, na to sa imong mga igsoon, sa Proverbs 6:19, nagpasabot nga wala gini mo masabti ang wala ginato masabti ang kinabuhi nga Kristohanon. Tinuod mo kinabuhi nga Kristohanon nga nagkinabuhi diya sa grasya. A false witness who utters lies deliberately perjures himself in contrast to the person with a lying tongue. Kuya po niyong bakakong na hindi na, no? The false witness with malicious intent engages in slander and defamation under oath. Mamuni kasagaran kinang false witness. Atong tuwa na ka sa atubangan sa huwis o husgado. And then ano kay mga malicious nga katuyuan. And then mapili ikaw sa pagbutang-butang o pagpakaulaw nga to sa uban. Bisan pa na ng panahon na you are under oath.
Disuna, no? You are under oath na magiging false witness ka, no? So finally, one who spreads strife among brothers reminds us of the division in Corinth. So, kung nagsabwag ka og mga kasuko o kalagot o kasina diya sa imong mga kaigsuonan, kini siya nag-reminds nga ni kanato ngadto sa gitawag natong divisions in Corinth. Ang pagkabahin-bahin sa Corinto, a situation common to many local churches today. Mabuya ko na nitabo sa itong mga kasimbahanan karon, no? Nagkabahin-bahin po. One group vies for power over another group by resorting to innuendo gossip. Innuendo gossip. Pwede good nga ma-divide and lies to damage the reputations of their rivals. Mamunang ilang pamagi. Balik-balik sila nining ilang mga pagtabi-tabi sa katuyuan nga gusto gid nila nga maguba ang reputation sa usa ka tawo ng ilang rivals. Madamage ang reputation sa usa ka tawo. Magbusa, magbuhat-buhat sila, magdama sila, o magsigi sila o pamaagi. O kung saan pagbuhat, nga di ang usa ka tawo madaot nila. Mao pa ba na ang atong kinabuhi, no? Isip mga Kristiyano, murag dili na magid siguro unta na. Kung masabtan lang ito unta na to, dapat wala na gina sa ato. Pero napay mga Kristiyano ngayon no? Napay mga Kristiyano nga grabe nalulong paghihapon sa mga gitawag na to kinaiya ng kalibutan. Wala pa gid magatubo sa grasya. Napaghihapon sa mga kalibutanong butang. So these verses should dispel our shallow view of sin. Tragically, we restrict our understanding of sin to a few blatant overt sins or tabos. Ang morning kasagaran na itong una-una, no? Ang atong pagsabot with kining ang gagmay lamang pero mga dagko ng masala, no? Nga nabuhat ng sala or tabos. No such restriction exists with God. Some of the worst repercussions accompany mental attitude and verbal sins. To avoid carnality, sinning, and divine discipline, we must learn God's provision for recovering the feeling of the Holy Spirit. Dapat kung nakita na to nga nata sa sinning, nata sa divine discipline, dapat makatunan na to ang God's provision para maka-recover kita sa feeling of the Holy Spirit. Dapat mag-rebound kita para makalikay kita sa gitawag na pagkarnality. So, wapo kini siya ang pagtulungan na lang kanato, mga kaisunan. Dapat wala na ta dinhi, dapat makabuhi ni kita diri. Dapat ma-release na ta niini nga kinaiya. Dapat ang atong mga mentality, ang atong thinking, dapat limpyo na ang atong mga panghuna-huna. Dapat na sa mga panghuna-huna nga espirituhanon. Na sa panghuna-huna nga langit nun. O dili na ta maghuna-huna niini mga kalibutanon, mga gawin, kalibutanon nga mga pamatasan, kalibutanon nga mga panglihok, kanang tanan, walay bilis sa tubangan sa Diyos. Two distinct ministries of the Holy Spirit. Pwede na kita. The two distinct ministries of the Holy Spirit. At the moment of salvation, every believer is both indwelt and filled with the Holy Spirit.
Wala, sa takna nga nasala, sa takna nga naluwas ta, ang matag magtutuo, he is indwelt, at the same time, he is filled with the Holy Spirit. Nga naman, by that time, nga misunod ang balaang espiritu sa iya, misunod ang balaang espiritu siya, sa iya, kay limpyo siya. At the moment of salvation, you are clean. Pero siguro, gamay lang kayo nga number of seconds niya na limpyo kita. No? Siguro, ang atong una-una, nausap na yun. Kaya bago pala kita magtotoo, pagkaluwas na to, naanad ba ito sa panghuna-huna ang kalibutan. No? Basta posible nga pagkaluwas na to, huna-huna na ito sa mga kalibutan. Apan, nasayra na to nga, usa ka magtotoo nga nagatuna kang Kristo Jesus is both indwelt and filled with the Holy Spirit. Automatic na siya. Pero siguro short period of time lang na siya. Ang iyang indwelling, permanente, apan ang iyang filling with the Holy Spirit, mupo lang na panahon. The indwelling of the Holy Spirit is a permanent relationship regardless of our carnality or spirituality. So, sa mag-carnal ta, spiritual ta, ang indwelling of the Holy Spirit, permanente na siya. Di na siya mo gawas o muhawa siya. But the feeling of the Holy Spirit is temporary. Temporary fellowship determined by our carnality or spirituality. So, mo ni ang isa ka problema, kining gitawag na itong the feeling of the Holy Spirit. Kaya temporary lang siya. O buti sabot nga ang atong fellowship mag-determine by our carnality or spirituality. When we are carnal, we are out of fellowship. When we are spiritual, we are in fellowship. So, kung nakita na to nga we are in carnality, what we will do is just to rebound para makabalik niya sa spirituality. Mao kini ang design o plano sa Dios nga magkinabuhi kita kanunay diri sa spirituality. Na kanunay na nato nang ginabalik-balikan no ang pagkinabuhi sa espiritu, nagpasabot nga you are clean before the Lord, you are in fellowship with God, you are filled with the Holy Spirit. Mana daghan kay termino na na kanang gitawag na spirituality. You are sanctified experientially. Kana spirituality gyapon na siya. So the feeling of the Holy Spirit is temporary fellowship determined by our carnality or spirituality. So mo gina siya ang pagkapuno sa balang espiritu, temporary lang na siya ng fellowship. Ato na ning natunan ganina no, katong the top and the bottom circle. Ang bottom circle, ato nakita to, pag mugawas siya dito, ato sa carnality. Nagpasabot, na-out siya o fellowship. Wala siya diri sa bottom circle. He is not in fellowship with God. He is not spiritual. And he is now in carnality. Now, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Oikio. Oikio. O katong nakita diri, oikio is the first person kinisya, no? The Spirit of God dwells in you. The Spirit of God dwells in you. Oikio. The 1 Corinthians 3:16. Now, in the indicative mode, the Greek verb, ang verb nini is oikio, mo ni ang verb, no? To indwell. Nagpuyo siya. To indwell. Is a declaration of fact. The certainty of the status of indwelling.
The Holy Spirit indwells the body of every believer to make a temple for the indwelling of Jesus Christ. Mao gini ang purpose niini. Ug nganong i-indwell ta sa Holy Spirit. Nganong gi-create ang atong human spirit. Gi-create ang atong human spirit para ang atong ang Holy Spirit mo indwell. Ug sadayang mi-indwell ang Holy Spirit, the Holy Spirit indwells the body of the believer to make a temple for the indwelling of Jesus Christ. Mao po na tuyo diha, no? Nga himuon siyang templo ni Jesus Christ. Mo lang sa 1 Corinthians 6:19. So this indwelling of the Holy Spirit can never be lost. Dili na kita mawala ang indwelling. Mao nang gitawag nato permanent indwelling. The indwelling is permanent, dependent upon God's faithfulness. Kung nakita na to nga ang Diyos matinud-anan dito. Wala gyud mga saad sa Diyos nga iyang pakyason. Dili gyud pwede nga dili tumanon sa Diyos ang iyang mga saad. Mao nang God's faithfulness. God is immutability. Dili gyud siya mausab. Ubusa og nasa saad ihagid ka ng pagkatumanon. Mao nang indwelling, no? The indwelling is permanent. The filling is temporary, dependent upon our volition. So ang atong pagkapuno, temporary lang siya. Pwede tayong magawas, carnality, and then kung rebound ka, balik ng pagka-filling with the Holy Spirit. So nagalipindi sa atong pagpili. Pagbusa sa Ephesians 5:18, mingon gid na, do not get drunk with wine, for that is dissipation. Makadaot na, no? But be filled. Kining plero. Kapo kanisa. Apan magpapuno kamo. Be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Yung word na plero. Filled with the Spirit. Dili ikaw ang mag-action niya nga magpapuno, ha? Kundi ang malang espiritu may magpuno sa imuha. Tungod kina siya sa passive voice, dili kini siya active voice. Anong verb? In the imperative mode, the Greek verb plero designates a divine mandate, a command that involves our choice. God would not mandate the status we already possess. We must choose to be or not to be filled with the Spirit. Yes, imperative mode means we are commanded. We are commanded to be always filled with the Holy Spirit. But the filling of the Holy Spirit is the work of God the Holy Spirit. We must choose to be or not to be filled with the Spirit. Plero means to fill up a deficiency, to fully influence, to fill with a certain quality. No believer has the ability to obey God. No believer has the ability to obey God's mandates through human power. Wala sa ka magtutong na adunay abilidad nga makasunod sa mga kasuguan o mando sa Diyos. Pinagi sa iyang kaugalingong gahom, through his own power. But through the power of the Spirit. The Holy Spirit fills up this deficiency, morning gi-fill up sa usa ka balang espiritu, gi-fill up niya ang deficiency by giving us the power to live the Christian way of life. Muna, trabaho ko lang espiritu. But why? If we are filled with the Spirit,
at salvation. Balik ko na ko. If we are filled with the Spirit of salvation, is this command necessary? Tama ba niya nga isugo kita nga magpapuno? If we are filled with the Spirit of salvation, is this command necessary? Ang tubag, yes. Nganong yes man? Tinood na puno ta sa balanging Espiritu at the moment of salvation. Pero sa dihang nagkasala kita, na out of fellowship na usab kita. Busa we are commanded to be always filled. Go back sa pagkapuno sa balanging Espiritu, o wala lang yung pamaging na mapuno ka sa balanging Espiritu, mo ang paggamit sa rebound. Ang rebound lang ang magkapalimpyo na to sa atong sala. So the reason is our old nemesis, the sin nature. The feeling of the Spirit is lost when we sin. In carnality, we are no longer controlled by the Holy Spirit. Yeah, in carnality, we are no longer controlled by the Spirit. But by the sin nature, how can we escape this control? Sa yun lang, no? How can we escape this control? Actually, sa yun lang siya. Rebound. Rebound lang kita ang pamagi, ang sulbat nini. Rebound is for believers only. Alam na ni kanato ang mga magtotoo. If you have not accepted Jesus Christ as Savior, confession is utterly useless. Wala gamit ng confession kung hindi pa ka lawas, kung hindi pa ka wala pa ka nagtuo kang Kristo, useless. Wapa nung gikinanan ang confession. Kaya ang confession, buhat ka na siya sa mga magtotoo, isip nihim kitang pare sa tubangan sa Diyos. Kung isip pare, aduna kita access, direkta nga to sa Diyos, nga kung makasala ta, mabalik din ta niya, para mahimo kita nga limpyo sa nga tubangan. And then we are in fellowship. Useless ang confession sa mga unbelievers, no? Kaya magkumpisal og pare, wala may kahimuhan. So, ang confession na to, direct nga to sa Diyos. Okay. Padayin kita. As an unbeliever, you can confess your sins, feel sorry for your sins, and even make restitution. But without believing in Christ, your confession is futile. That means useless. Ang imong confession is useless. But buhat pa man kang confession, nag-feel sorry pa ka, samba nagbuhat ka restitution, pero kaya wala pa man ka nagtuo kang Kristo Jesus, ang imong confession, walay belief, useless siya. As a believer, you have no excuse for permitting sin to destroy your spiritual life. Rebound and keep moving. Importante gini siya. Ubusan na gayon din if we confess, that means homologio, that means if we name our sins, He is faithful and righteous to forgive us, that means cancel our sins, and cleanse and purify us from all unrighteousness. 1 John 1:9. The word F translates a third-class condition. Sa Griego, ang pulong F, adunay upat ka class condition siya. O kining sa 1 John 1:9, atong makita kini siya nga naa siya sa third-class condition. Ang first class nini, nga if, maybe you rebound, and yes, you rebound.
And second nga if, maybe you rebound, maybe you won't. And then sa third class condition, morning gihiskutan na din na. Translate the third class condition clause in the Greek. Fulfillment of this condition depends on your volition. Maybe you will, maybe you won't. In first class, you will confess, and yes, you will confess. And second class, you won't confess. And third class, maybe you will confess, maybe you won't. In third class condition. So, dili nagka-butang ang gitawag na to homologio. So you will rebound and maybe you will not. Each of us must decide to exercise that option. Natay option diri sa third class condition. Kaya sa first class, nga if, and you will, and sa second class, you won't, and there is a third class, maybe you will, maybe you won't. So the Greek word homologio, translated confess, means to name, to cite, to admit, to acknowledge. The verb was used primarily in a judicial context as confess a crime in court, to make a legal statement. First, 1 John 1:9 is no exception. The word means simply to acknowledge or to name your sins to God. Hinganlan yun mo. Example, kung namaka ko, ako hinganlan, amahan ni Diyos, namaka ko. Muna sa kasimple, no? Kung kang saad sa Diyos, matinumanon siya nga magpasaylo sa akong mga sala o magalimpios sa nang dili pagkamatarong. Kung akong sala, halimbawa, nang libak, amahan, nang libak ko. Muna ito name, muna ito cite. Wala ka ginalina nga mahal kag sorry, no? You don't need to ask sorry or forgiveness. Kaya automatic na lang sa Diyos. Once nga hingalan nimo imong sala, matupad diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful. Ang iyang faithfulness, automatic na siya. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Automatic. So, homologio does not mean to feel sorry. Dili. Wala nang pasabot kung mga kag sorry. For sins, to publicly renounce sins, or to suffer a guilty conscience. There is no emotional connotation involved. Wala emotion din, no? Nga involved. Before the Supreme Court of Heaven, how you feel about your sins is of no consequence. No human works or emotion can be added to Christ's complete payment for sin on the cross. Yes, ang pagbayad ni Jesus Christ, wala na kinahanglan og emosyon. Wala na kinahanglan og dugang nga bayad. Wala na kinahanglan og human works. Tatak na nga mituo ka, luwas ka yun. So though genuine feelings of remorse may be accompanied confession, they have no bearing on God's forgiveness. You need only name your sins to God. So, mura gini mong pagkabuhaton sa so, makasalata, isip mga magtotoo. Hingan lang ang nimo ang imong mga sala nga sa Diyos. O malimpyo ka sa imong mga sala. O salvation sins. Confession that compels self-reproach or penance is blasphemy and rejects the grace of God.
So, yun na no? Kung naguna-huna ka, nga makumpisal ka, mag-finance ka, mag-antos ka, para mapasaylo ang imong mga sala, kana siya sa ka-blasphemy. So, and rejects the grace of God. Samara nga nagkasalikoy kita sa grasya sa Diyos. So, never insult God by adding an emotional play for forgiveness. Dili nakakinahanglan nga pagkapasayloan. Kaya ang kapasayloan, hinumduman na to, gibuhat na ni dito sa cross, automatic na ni siya. Once you rebound, once you homologeo, mo ipikto na ang buhat sa cross, ngadto sa usa ka magtotoo nga nakasala, sa dihang nag-rebound siya. Automatic ang gitawag nato ni o kanang ipikto sa 1 John 1:9. The 1 John 1:9 does not say, if we ask or beg for forgiveness, it's just acknowledge your sins. Pamantagilan nga, ask or beg for forgiveness. Pangayag ka pa sa iluan. Pamantagilan niya, 1 John 1:9. Ang gisulti sa 1 John 1:9, just says, acknowledge your sins. Tinganli ang imong sala. Okay, before ta maganhi karon sa confess to God alone, no? Kaya importante na siya, no? Kaya nabay uban nga adto sila sa tao magkumpisal. So, sa pag-maintain sa tuwang priesthood, pag-maintain sa tuwang fellowship na to sa Diyos, dapat may balo kita, o asa ta mo dool, asa ta mo dangop, kadang kita na out of fellowship. So, muna itong pagkatunan sa